rabbi nagaan nuuf haa buusu. Kanaafuu guyyaa irraa warra sitti argamne kun hundumtuu manneen amantaa jirru kun hundi keenyayyuu masgiidatti keenyattis haa ta'u, waldaa keenyattis haa ta'u, beete kiristaanii keenyattis haa ta'u, quraana irras wangeelas kan jiru nagaa lallabaa jedha. Nagaadha jalqaba irratti. Nagaan nama qofaa osoo hin taane bineensa caakkaa keessa jiruuf illee barbaachisa. Bineensi caakkaa keessa jiru yoo nagaan hin jirre waraanni caakkaa keessa deemuudhaaf sodaadha. Yoo nagaan hin jirre asii fachitti wanti sokook jedhu wanti sosocho'u hundumtuu isheedhaaf sodaata. Garuu yoo nagaan jiraate nagaadhaan baatee waan nyaattu barbaadattee jireenya jiraachuuf jiraachi. Hundaa ol immoo dhala namaatiifis har'a nagaan bu'uura jecha. Barreeffamni gaafa laallu jechi nagaa jedhu gabaabaadha. Qubee afur qubee shan hin caalu. Nagaan jiraachuudhaan waan dhufu guddaadha. Nagaan dhabamuudhaan miidhaan dhufu guddaadha jecha. Kanarraa kaatee har'a uummanni aanaa keenyaas manneen amantaa sadarkaadhaan jiru hordoftoonni kiristaanaas musliimaas taanee jirru har'a keenya rabbitti kaafannee rabbi ola deemaa keenyaaf lafa keenyaaf maatii keenyaaf jireenya keenyaaf nagaa akka fidu laphee keenya irraa fudhannee garaa keenya irraa fudhannee waan asitti har'a kabajamtoonni keessummoota keenya nagaan dhabuun keenya nagaan dhabamuun lafa keenyaa isaan gaddisiisee nagaan dhabuu keenyatti dhagaamee nu gaddanii nu gidduutti argamanii nu wajjiniin rabbiin kadhachuu dhufan kana wajjin laphee irraa rabbii wajjiniin kadhannee lafa keenyaaf qe'ee keenyaaf jireenya keenyaaf horii keenyaaf nagaa akka deebisu isaanii wajjin akka kadhannu jecha karaa dheeraa karaa fagoo deemtanii dhuftan hundumtuu akka bulchiisa aanaa booraatti akkumaan baga nagaadhaan nu dhuftanii aanaa dhufu isinii jechuun ergan nagaya bote magaalaa keenya fi naannawa ishii gara qaxxaamuree bosona hunda keessa rabee ol bahee gadi bahee Itoophiyaa hunda naanna'ee nageenyi lafa nuu haa qabatu kan jedhan asumaan keessummoota kanaaf dhufan baga dhuftan nu haa jedhanii isaan affeera. Kabajamtoota gaggeessitoota fi barsiisota amantaa musliimaa hunda hordoftoota amantaa musliimaa hunda kabajamtoota abbootii gadaa haadha siiqqee kabajamtoota jaarsolii biyyaa kabajamtoota jiraattota magaalaa kabajamoo obbo Addisuu Qannoo itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa Booraa kabajamtoota qaamolee nageenyaa kabajamtoota keessummoota keenya hunda kaabaa kibba bahaa dhiyaa dhuftan baga guyyaa addaa guyyaa gammachuu kana waliin geenye baga nagaan geessan anaa dhufuun isinii jedha. Egaa kanatti taasisuudhaan guyyaan irraa guyyaa addaati. Keessattuu guyyaa amantaan kamiyyuu asitti argamee amantaan kun oduu waliin qoodiin amantaan addaa abbaan kan barbaade xamana yaa ta'uu fi hariiroo hawaasaa cimsuudhaan keessattuu dhimmi keenya dhimma waliinii qabnaa dhimma nageenya irratti dhimma waliinii qabnaa waliin akkuma beekamu Oromiyaan waan dhabne Oromoon waan dhabne amantaan kamiyyuu waan dhabne kan amma yeroo ammaa akka aanaa keenyattis akka magaalaa keenyattis akka naannoo keenyattis nu qoraa jiru amantaa kamiyyuu qoraa jiru dhimma nageenyatti waan ta'eef gaamantootiin asitti argaman hundi abbootiin gadaa asitti argaman hundi dhimmi nageenyaa dhimma kiyya jedhanii karaa qulqulluu ta'een garaa qulqulluudhaan guyyaa irraa akka nuu kadhatanii fi qaamoleen asitti argamu kun hunduu qulqulluu namni gaa keessa namaa waaqatu beeka hunduu karaa qulqulluudhaan qulqullaa'ee iddoon kun iddoo dabni itti yaadamu duntaan iddoo namni walitti gaarreeffatu duntaan magaalaa namni walitti gaarreeffatu duntaan aanaa namni walitti gaarreeffatu duntaan aanaa wal ammannee wal dandeenyee nagaa keenya waliin kadhannee waliin nageenya buufnu akka ta'u akka nuu kadhattan jecha egaa guyyaan irraa guyyaa addaati yoo nan jedhu waa malee miti jechuudha. Iddoo iddoodhaa kaabaa kibbaa waggaa dhufamu keessummoonni gurguddoon karaa dheeraa laga qaxxaamuranii iddoo dheeraa bakka konkolaataa hin jirre miilan deemanii asitti argaman keessattuu dhimma nageenyaa kanarratti nu xiyyeeffatanii akka sirriitti nu kadhatanii fi aanaan keenya fi magaalaan keenya biyyi keenya Oromiyaan Itoophiyaan nagaa akka taatu hawaa
baay'ee galatoomaa uffannaa nagaan jiraata. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! የቦቴ ከንቲባ በሩ አቀር ያለ ምርጥ መልዕክት አስተላልፈዋል። አሁን ግን እንኳን እናንተ እኛ መድረክ መሪዎች ልባችን ተጠጥሯል፣ ልባችን ፈልጓል፣ ልባችን በጣም ከፍ ብሏል። እውነት ለመናገር ወላሂ ለማጋነን አይደለም። ሼህ ከሊልን በስልክ ደጋግሜ ጠይቄያለሁ፣ በአካል አናግሬያለሁ። ቦቴ ራያ አባመጫ ይመጣል አይመጣም ብያልኳቸው ቢኢዝኒላህ ይመጣል አሉ። አላሁ አክበር! ራያ ናፈቀው ተክቢር ያድርጋል። አክበር! አልተሰማም? አልተሰማም? አላሁ አክበር! አሁን ይህንን መድረክ ጆሮአችን የናፈቀው እንደው ሌላ ቢቀር አይኑን ማየት የእሱን ድምፅ መስማት የናፈቃችሁ ቁጭ ብላችሁ ባላችሁበት እሱ ደስ ያለው መልእክት ከፈለገ ያተስረቃቂ ድምፁን ከፈለገ ዳዕዋ የፈለገውን ነገር እንዲያደርግ መድረኩን ለእሱ ይሰጣለን። አላሁ አክበር! አላሁ አክበር! Achi dura obboleewwan kennallee warra du'aa'ii Ustaaz Raayyaa yoo waltajjiirra bahan sheekan biraa dhufanillee itti nu dhaabaa waan jedhame keessa inni guddaan amantaaleen hundi wanni isinitti dhaammatan hogganaaf hogganaman kakakoo jiru kadhiyoo jiru waa'ee nageenyatillee lammaffaa obbo Buruun amma haasaya nu godhe haasaya godhuu qofaa miti asiin dura yeroo dheeraadhaaf majlisni biiroon qabu jedhee iyyannoo isaa bira galfatee jira. ያው ከሰቱስም ሲል ይፈርደ ነው ከሰሰ akkasuma masgiida keessatti buuxa jala obbo Buruun lafti suni soodishinii argatee Allahu Akbar! Allahu Akbar! hoggansi bulchiinsillee bishaanillee sifatee Patayoo keessummaan keessa itti dhiitee bulellee karaa deemee yoo keessummaan keessan bulellee bakka iddoo seef ta'e bultiin isaanii murraa nutu isinii bulchina jedhan haa galatooman jedhame amma namni akka hedduu hawwe fakkaata ergaa warra hoggansaatittillee dhaammatanii fi Ustaaz Raayyaa gara waltajjii anamma afaan kiyyaan ani isiniin affeeru baay'ee natti ulfaata. Sheeyni hoggantootallee eebbisanii attumaan Raayyaa isaanumaan akka fidaniin gara waltajjii asaa baasanii ani irraa natti beeku. Allahu Akbar! Allahu Akbar! biyyi nagaa haa argatu fayyaa haa argatu jechuun akka hiika biraatti narraa hiikne jechuu barbaada. Ani Ustaaz Raayyaa as dabarsuun dura baga biyya keenya hooggantoota akkanaa babbareedan taarika Ustaazan kennaa beeku rabbi nuu kenne jechuu barbaada. Abba Allahu Akbar! Namni sun bulchaan aanaa kanaa an Ustaaz Raayyaa dhaggeeffataa taarika isaa dhaggeeffataa guddaatti gaafa baradhullee baradhe jedhe. Shuf islaamummaa bichaan hin beeku gootummaa itti beeka jedhe Abbo Allahu Akbar! Jannummaa itti beeka jedhe nama quuqama saba isaa qaba. Kanaaf jarana isin galatooma ulfinna argadhaa isin jenna. Wala nusi mattani haga namni namaa simatu qabu waan takkatti nurra isin kennu. Walumaan jirra sagalee uummata kanaa ta'ee gaafii tokko nuti mootummaa irraa qabna. Sagalee uummata islaamaa aanaa kanaa ta'ee abbaasi malee hin qabnu mootummaan qabnu tokkocha jala bullu kana dhimma lafa masjiidaa qabna, dhimma lafa biiroo islaamaa qabna, dhimma diinaa keessatti
hooggantoonni kun aseffama kana gaafa Dr. Abiy achi waliin rabbi nu bal'isee beeki kan haallu beeki hidhaalli warri jette harkaan argisu haa hooggantoonni argisu ormaatti ummata odoo kiyyaa dhaabattee akka gaafii sirraa qabnu gaafii lafa masjidaa baay'isuu gaafii lafa biiroo nu kennu deebiftanii tani deebisuuf foolataa ta'e nurratti akka nu deebiftan jedha Ustaaz Raayyaa sagalee bareeda isaa sani kimbii akka itti nu godhuuf gara isaa dhaabbeera. من نطفة أمشاج ونفخ فيه من روحه وأتم عليه النعمة بالكتاب المبين ومن على من شاق بالهداية والتبصير وأعمى من شاء فلم تنفعه الواعظ والتذكير أولئك الذين طمست قلوبهم بالهوى والشهوات فإنها على كم سويش مثلا على كم أشهد أن لا إله إلا الله عليم خبير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير وسلم تسليما كثيرا إلى فريق في الجنة وفريق في السعير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Adanu kuyata negin abenga. Leader bajer. Leader misalnya. Leader kocok. Negin abenga. Ketisas jadinya. Wan lagi kita pun nama tadi. Orang lagi ni sebenarnya mau percaya ilalu. Leader bajer orang tu lupa amas. Tahu kan tu. Nando kana yosate pashawa sato yashawas ambatu velati mane tu velati muka mane awai kwai ko mandi ni dote awai ko kan telati muka burambe ko ante asma hakalo shawan kanesa takamina ni gudu shawan andani gurgurtu kadang gurgurtu takka nyata kuno muka dana ko pesite isa karawul de nyata de berfati iman lagi inna tiga du de berfati hal de akul akana timbe kani kanesa amada kanesa ke nyebe kumburi bari kawante nage ni kabe daga tuni saja benya divisi ni roto ko ka kasati dura jukante to ko je tu jarge nyana daga jukante ni wan wali wadi geta edi wali wadi ji mara ka to ko warna wadi ge labar dokumentari ni sanad tadi magara mo kandisyo kesat toko pestali wai arkatika ba pestali balenda toko mo sniper do berkama halala pestali tiku wandabdu jadi halala ti pestali bume nabi cha pestali berada he pestali tiku yero ibnu ko toko mo pestali sumbari du wandab jadi halala nabi cha sakara he pestali bercura ini toko sebagoda bakka berada batajira dokumentari kana bibici to jete muka kuda sadidu hakau wali suara si sakaraya tu am leader bajer. Nama nurana si sakaraya char. Pestali kana ratte nama me gadbe betani nama ja magala abban kam ne abban kam ne gosa manu dan gori tewul kode gori tewul jejite akatawun kam ne tate akatawun taw abu tawul lalte akatawun kam ne tate kesatya kana de boda mayu rati yero pestali sana bani bu dani ha dani lalu matu kesatira ushasha ka tudi matu de pamparsi ushasha ada universitas sana kesatanga bejete dokumente kana tawra rabbil wa tabara negeni kabenya gatin saja benya nur negenya buya kesatti tunne resta balitan kunjata isa biada hakeni ummata kristianati fi amsati koto ko kaba abboti na lagi pada undi kesan wari madina buya ko yagama bibrani salatu salam baina sabar nasaran kristan nasaran tarika sana ni baye bisere iya da kristan ni nasaran Ufarir gamara biti ujini ni, ufari mari kam na ujini ni. Mari jadi ujini mari tatu ni sana kesat ni. Untuk mari tatu salah ni salah taasri ti jadi tiga ikan ni. Jadi jo ne kah zana bilal jiru bilal ke zana ni salah ni ke rajinan. Jadi di sana si
keenya sa'aatiin saluutii ammaa jedhanii egaa akkas taatu bilaalgot masjiida kana qixxeetti godhu jedhanii masjiidni qixxeetti godhamee gari kiristaanaa si saluutii godhatanii jiru islaamaa si salaatanii waan jettanii seenaa keenya kaleessaatti abbaan fedhe haaluu hin danda'u abbaan fedhe haaluu hin danda'u توبتا أمتا نبي رحمتا وتوبتا كرمي بلبل توبتا لكن دابوت نيات بكاتا سانغا بابت يدولتا كاتا فساني دنات وجبا جباتا دنيا نفمراتا فإنا لله يستغفر الله ربي فلله أدرى بوليسا مالبتا تقوى كرابوتا لبتما مرستا قوى جهنم كيسا توقف قوى خالق كيمانه ما تناسي قوى تدبي توبتو كرسا جبي أستغفر الله العظيم لله سنتو يا دنيا نيما ببقى مسيبو يا سنائي سكن كونكا نافر بادامي تنجرا ترام بقى مكا وطو كبو جنجرا مكا وطو هرق كبو كان ما صدقا وطو ميلا كبو باتا ميتلكا منقل نولي جاتني سابي أستغفر الله العظيم لله السلام عليكم يا أحباب الكرام أبدأ بركة باسم ربنا العام الله بفكار نصرة دين الإسلام الحمد لله بل في الليل والأيام إياك نعبد الكتاب عن بسلام بنبيات الله صلاة سلام يوجباتنا إلى يوم القيامة والقام من تحت الظلام قال النسيان وحده وحده لا إله إلا الله بالجار وصفه مستور من الله القرآن هنكبو اندي مبادل ويتقراربون وندمنا وندمو يمتساسبون فساتنا بباطنا سيتوابون ولا إله إلا الله بالجار وصفه يقدمت مؤمن ويسر الطاقباب وأحمد محبب أصلت رواته وحده لا شريك له ورحمة الله أستاذ ريا بابجا بابا تمزج بابا مرونتا يا مجمع مرك تسلسل تكبير كتعود يقتل تكبير كان لكن أستاذ ريا شجع إن شاء الله عندي ما تطلع ديرين ديرين لما تدري يوم ما يكبر يوم أمسان دريتسن إكو جنة دوي تدين أسلم من رأي أبغى بتاعي أنا ولا بديني بلو أولي اتباع من أوتري إبو ما تري إنو كم تري إتدري أيوة ربي جل إن شاء الله رأيان أسكزا شافوا جسم ما كانوا بس كرايا بمكتل رايا بمجان እዚህ ለመጣት ትልቅ ሚና ከተጫወቱ ወንድሞች ዳይዎች በስልክ ደውለን ደጋግመን አናግረነው አታስቡ ወንድሜ ነው እናንተ ከፈለጋችሁት ይዤው እመጣለሁ ብሎ ቃል ገባልን ኡስታዝ በይ ሙስጠፋ ሁሴን አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር ኡስታዝ ሙስጠፋ ሁሴን ሸግኖ መልእክት ካስተላለፉ በኋላ የእናንተ ተክቢራ አስተማማኝ ከሆነ ምርጥ ከሆነ ኡስታዝ ሙስጠፋን እናወጣለን። ነገር ግን ተክቢራ እንደ ገንዘብ ከቆጠባችሁ ኡስታዝ ሙስጠፋም አይደለም፣ ራያም አይደለም፣ ሸመስኩን አይደለም፣ ዶክተር አብዱልዓዚዝም አይደለም፣ እኛው መድረኩን እንይዝባችኋለን። እስቲ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር ኢንሻአላህ ሁሉም በመመጪቱ ለዱቱ ጅራ የአዳማ ከተማ ወጣት ዳዒ ታዋቂ ሀታ ሰነበሩ የሮይኒ ነማንጀዱ ያቶን ዱንያለ ያቶን አኺራለ ከጃርቲን ነማ አርሲተለ ከጃሲ ነማ አርሰለ ከደልደል ነማ አርሰለ ነመራ ገላል ጀሬቱን አፋን በንተኒት ለገፈተን አፋን ማሪፋትለን አፋን ሮሞትለን ነብናሱስ ሩፈሉ ከሰሚራ አላሁ አክበር ኡስታዝ መስዑድ ኑር አለና ከሰሚራ አላሁ አክበር ረቢ ከአቱን ማንማ ፊት ወንደ ወደረይቱና አማ ከሱሞን ሜራያ ቢደን ወና አመለን እንጀ
كجراتي تكبير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دبين شيخ محمد سرور فاتي جدا لا يعني فنقاته يبدن نقاته نقاته سأمو وانبرو كبير سيكمان والرياض أسموت الكتاب أستاذ يا أبا أستاذ سفيان عثمان أستاذ دكتور محمد صالح دكتور عمر سيدي فاجرا warri kunniin hundi isaanii afaan tokko ta'anii wal ta'anii dhufuuni milikkata yookaan ammoo ragaa yookaan ammoo gartee abdii biyya abdii kennarraa qabnu ka guyyaa hadhaa sun maaliif mee dhageessisu sagalee fuudha nagaan sun yoo rabbi jedhe guyyaa hadhaa guyyaa namni hundi isaa niyyatee beekana nagaan hin bu'amu mee warri hin bu'a jettu harka ol baasi والقبض مالي والنبو يا هتا أسكت والجنة نجام ونجامتي ربي نجاها نجال لينا أكرم وكرمي أكرم مكة أكرمي السلام سلام إيماني نجاها كناب والقبض يا ربي نجال نبوس يا ربي نجال نبوس يا ربي يا هتا وفين سجدتي مشايخ ميتين وجودة قلتي كيساتو شيخ محمد سرور أصفري جاء لما دابنا تيمون لما جبنا تيمي شير ربي سوامي هنانجي شير ربي كان يوغفتن ويا قيامة ربي نهو تسقافة أكما سألين أستاذ رايا رأي قري أستاذ بياني دكتور محمد صالح في أستاذ كتير أمري أكما سأل عبد العزيز إبراهيم بيجل كورساتين ورعامي سنة ربي عافيه نما أكنا قباتني فقلت ويتيه مولي ربي تسقي سيدة عليك جلتي ربي تسقي سيدة جري لما جري فقالني جري جري وفني ربي قلتين وفي ساب جنين وتكون ويا ربي نقال وهبوس ربي قلتين بيكين نبوتو إثيوبيا كيستي ربي نقال وهبوس ربي إثيوبيا بوتو ربي الفاتو قواتاز إثيوبيا فاتو قواتاز يورنا نقال بني نقال قواتاز نقال قوانا هذا سيتو الجن سنالجن جاتو جورا دينا دندين ور سوداني دارا سوداني بيا نمتو أكشما كتكينا سوداني أمو حتى ديبيتي نتياس بتأكل جيشو أكستوفينا يورين فين جت كنافو كنجا بوسين أمو من كان كنجا بوسين ربي بل ربي أمو نكت أماجري اسمي أواداي ادعوني أستجب لكم نتو كتالو غاري كدني كتاكين كيس واجرا كتاكين كيس نقرا في نجرا هنا نربي ولي قبلتم لا في نجرا والله ربي وانتم كذا أكن وكلم ربي بر وإذا أراد الله بشيء أن يقول له كن بين الكاف والنون نجنبه أكن وكلم ربي سكان قلبي كلمة قلبنا كلم نقالوا كباتين مسجد الإسراء تدلل نقالوا كباتين من أمن سابقات سكون دلل نقالوا كباتين جبال كندلل نقالوا كباتين سوقي كندلل نقالوا كباتين ياتيون دلل كرب ربي قدام الآن كان كذا كذا يا ربي نقالوا موسى يا ربي نقالوا موسى يا ربي نولي بيا حتى كان وبوليان سيكمنا جنرفني وبوليان تروفني كنا يا رب نقال نبوس يا رب نقال نبوس يا رب بيتنا بوجود يا رب نقال ولا نقال بوجود قال يوفيك الرب وهذا هذه من الحجة جلّا كيف تتني ساعي تنرسو أقول مسلم جت في أنا ليش كتابتي وما أستوى فنيني ولا نولي كذا كذا قال توما أجل بسم الله أكلت تنجمد أنا اللي أكلت تنجمد
كيف مسؤول لك تجمد كانوا كم تسأل وفي جراتي جرالي اللي كانوا سوما أنا جرالي تساتي لله تكسلون لله عندو سوما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر تكبير أيها الناس الله أكبر أستاذ مصطفى حسين سلام سلام الناس من معرفة እንዳለብን አጠር ያለ ምርጥ ዜና ስላልተውልናል አላህ ከሚቀበሉ ሰዎች አድርገን በመቀጠል ስለ አብሮነት እንዴት መኖር እንዳለብን አንድ ላይ ሙስሊም ክርስቲያን ዋቄፈታ ፕሮቴስታንት አላህ ምድር ላይ ፈጠረ የሰው ዘር በጠቅላላ ምድር ላይ ሲኖር ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስተማሩን የአብሮነት መስመር የሚያስተምረን ዳይ ሱፊያን አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር interreligious peaceful coexistence የሚባል ነገር አለ። intercultural interreligious peaceful coexistence ወልንጅራቹን ወልደንገዩን ወልቶሎሬት ጎቹን ዱንያ ገባቡ ይራቴ ምተነው ወልደንገቡን ማልዋ ቀባ ማነመ ሚዳ ማልፈየዳ ሀዩን ከነ ጉተን አባን ዲግሪ ፊ ፒኤችዲ ትሌጂሩ የአመንተለን አካዳሚለን ሙጠኖ ጉዳ ቀቡ ሙጠኖ ቀቡ ረብየተን አፈቱ ቀማቢቱ ዋይ ወልንጅሬና ነመቁ ቀቡ ራይ ኦቶሌስ ከና ሀዩን ሱፊያን ኤርጋን ደበርሶ ሰላም እሺ ሱፊያን መልእክት ከማስተላለፋቸው በፊት በትጉጉ ሲጠብቁት የነበረው አሁን ዳይ ሙስጠፋ ያስተላለፈልን ብዙ ዓመት ታዋስ ያደርግ የነበረው በተስፋ የምንጠብቀው ቀመሩ ሲያንስና አላሁ አክበር ታዲሞች ተቀባያቸው ለዚህ እንድታመጡልን እንጋብዛለን። ወደ መስመሩ እናስገባቸዋለን። በስርዓት እንድታዳምጡ ጋብዘናቸዋል። አላሁ አክበር بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام لا أقرب إن لكلمة تتردد وصوتي الله إني فلا أنتم سوى إنت سكت التوم حتى بس نتكاتو لا أقرب إن تلاقى سوى الله إن سنة يا بطولي maka kazauki anatu adamtu ትልቅ ወሳኝ ሜሴጅ ነው። ይሄ መድረክ የተዘጋጀለት ሜሴጅ ኡስታዝ ሱፊያን ያስተላልፉ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام duraan dursee guyyaa asitti guyyaa keessanii obboleessa keenya Ustaaz Mustafaa Huseenii fi koree waan kana qopheessitan hunda rabbi jazaa isinii haa deebi'u baarakallahu fiikum jechuu barbaada. itti aansuudhaan አጠር አድርጌ በሁለት ቋንቋ ስለምናገር ትንሽ እንደማመጣለን። akkuma beekamu ani majlisa Finfinnee keessa jira. Hooggansaarraa majlisa federaalaas jira, kan Oromiyaas jira. Waggaa 3 dura yookiin yoo achi fageessine waggaa 5 dura biyya kana keessatti mootummaan amantii impoorti nu godhe biyya ambaarraa meeshaa osoo hin ta'in amantii nu galchaa ture. meeshaan galaa ture sun maqaan isaa ahbaash waan jedhamu jecha dhageettan dhageenya. namni baay'een qabeenya isaatti dhabee lubbuu isaatti dhabee ilmi abbaa isaatti dhabee haadhatti dhabee abbaan ilma isaatti dhabee biyyi sun diigamtee hawaasni muslimaa qabsoo guddaa taasisee amantii isaa kabachiisee mootummaa sanis waliin geggeessee har'a geenyee jirra. alhamdulillah rabbil alamin. yeroo ammaa akka ummata islaamaatti waa sadii waan galmeessine qabna, waan arganne qabna. tokkoffaa በኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ ሙስሊሞች ከመባል
ወደ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች የተቀየረበት እድል አግኝተናል። አላሁ አክበር። ኡመተ ሙስሊማ በኢትዮጵያ ኬሰ ጅሩ ነው ይላል። ኑቲ ለሚ በየከናት አሲደለን አሲጉደን ለፍቲስቴና ነምስኬና አመንቲን ከርሙፋት ወኒ ኡመተ ኢስላማ በኢትዮጵያ ኬሰ ጅሩ ለደምኑ ተኮለ እንጂ ከናም ሞቱማን ኮን ጀልቀበ ወኒ ደረገ ኬሳ አመንቲን ከነባቲ አመንቲን ሁሉ ወልቂታ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ናችሁ ከንጀቱ ለብሲ ጉዳዋን ከነፍ አላሁ አክበር አላሁ አክበር ይሰለመፋት የኢኮኖሚ ነፃነት ኡመኒ ሙስሊማ ኢኮኖሚ ራ ዲነግዴ ራ አሪያሜ ቱሪ ባንኪ የወደቀን ወለድ ከወለድ አልባ ባንክ የለን የከን ከሰ ኮንዶሚኒየም ነመብራቲፍ ቆደማ ዳበኒ ገረገራ ነመብራቲፍ ቆደማ ወለድ በየትኛው ሃይማኖት ክልክል ነው። አመንቲ በለከሰቱ አተው መሌ ሰኒን ሰበበሊ ባንኪ ኢስላማ ቢየከን ከሰት ዳበቹ ኦጋቱ የሮማ ባንኪ አብሪ ዳበቴ ባንኪ ራሚስ ባንኪ ሸበሌ ባንኪ ሂጅራ ባንኪ ዘምዘም ዳበቴ ኡመት ኢስላም አከበር ባደት ዲነግዴሳ ከገገፈቱ ምርጊ ከነሜጅራ አልሐምዱሊላህ ይሰሰደባ ብይቱን አደባባይ ሊሲ ሆስፒታል ሊሲ ካራ ሊሲ ዋጅር ሊሲ ሙትከሳን ቀብ ዳበተ ሞቱማ ጉርጉዳ ኬሳ ሐዋስ ሙስሊማ ቆደን ቀብ ጉዳይ ሚኒስቴር ኬሳ ቆደን ቀብኑ ቢሮ በርኖታ ኬሳ ቆደን ቀብኑ መነ ሙርቲ ኬሳ ቆደን ቀብኑ ዳበተ ጉርጉዳ ቢየቲን ቀብኑ ኬሳ ቆደን ቀብኑ የሮ አራገሩ አባኑ ነቀብ አባን በረት አባን ደምቲ ቀብ ዶርጎሜ ቢየሳ ተጃጅሉ አከደንደው ምርግኑ ከነመ ጅራ አልሐምዱሊላህ ምርግኩን ተሱመኑፍኔ ገቲቱ ተከመለ አቦተቹ ሀርኪሳኒ እራጭቴ ኪሰካተኒ አዋለሜ ኡቴ ኦቢያው ፍረካሩ ረኮቱሬ ለበመስጊዳ ጋፈቹ ሚቲ ሙስሊም ካቲ በቃ ሙስሊማቱ እንዴኑ እንደንዳሙ ፍሬ ከናፈከኒ ሐዋሰ ከነ ወሎ ላሉ ደኔ ሐሰን ከበደ ኢብራሂም ሙሉ ሸዋ አከራሚ መጋር በቃ ጅረቱ መለ እንደንዳሙ ከና አከሰልባቲ ዲኒ አመን ፈከና አከሰልባቲ ላልተኒ አከሊቃቲ ፈተኒ ገቲ ከፈለ ለሰን ገዲ ጉፍተኒ መነቲ አከዲ ቢተኒ በርባን የሮባዬ ዮሚር ያርገን ጎወኒ ለተቆረ ማደል ሳሃን ዳዋ ድሬ ኡመት እንገላ ዑለማ እንገላ ዱዓት እንገላ ኩጂሳ ዲሳ አከም እስማላ መታከ ሰዮ በሚዳ አመደ ሱቱሩ ተበቹ ከበይዶ ተቆ كنا وانا قدرت الحمد لله رب العالمين بقى المدن بقى المني هذا عمري وانه حفظ الهامه وبلين كي يكالي توسجرا درجاتيس حواسني برن حواسي بيكم سنكمني حواسني برنوت إدلين كمني بيهوغن دندن برت الملك كرسي وشي تكنا بوچو دنديتن ilman keessallee jistan malee kanuma biraatti isin bulcha malee isin biyya kana bulchuu hin dandeettan. Afaan keessan kabachiisuu hin dandeettan. Aadaa keessan kabachiisuu hin dandeettan. Amantii keessan kabachiisuu hin dandeettan. Akka jirtan kana hin baranne taanaan, hin beekne taanaan, bakka namni ga'u hin geenye taanaan, gatii barbaachisaa ta'e hin kaballe taanaan mirgi fedhe yoo si kenname garuu mataatii itti fufanii ta'a. Kanaaf ijoollee keessan barsiisuu irratti, ofii barachuu irratti, wajji jireenya irratti yookiin hojjenne taate ifaajee lafa argame kunis kan mootummaan nuu kennes, kan humnaan argannes, kan fonqolchine irra geenye kun hundi isaatu wal qabatee qileessina jechaadha. Kanaaf barnoota irratti ijoollee keenya jabeessuun, akaadaamii irratti jabaachuun, ilmi irratti jabaachuun dirqama nurraa barbaada. Keessattuu
شيكوني كين علماء كين دعاة كين كنيسة كاميرا لتناسا وكان أمة إسلامات وبشي كنيسة كارتا الدنيا لتي والأركي تكن أمة إسلامات وبشي كنيسة بقسني هو أمة إسلامات والدنيا برسيسة كنيسة هذا إلمو لبدا إلمو أكتيار في أمة إسلامات ويندسة كنيسة فيزيكسي أمة الدنيا الرتي كدكاية أمة إسلامات كنيسة كيمستري الدنيا تنا أمة إسلامات كنيسة يونيفرسيتي التي يرود الكباتي نبر كباتي أمة إسلامات بما نلقى الأول قامت أمة إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين ربك إن سبحانه وتعالى ورّا الفولس إني ترى الفول ورّا ديني قد يسيبه كنا علمي رد ديني رد بكم سرته نوجن تانان بلسما لما جنيكم جبرون تدير أوبور نمني كان هنا تشوكب سمونا كان هنا تشوكب برلونا كان هنا تشوكب بكم سا يوهين دينك كفا الدنيا بون دندي كنا برمسنا تياجبون جا إني دوما وججرين نكيل حواسم نكيل ريف أستاذ رايا وامبري لا تفكريتو تنفينا يودكتان مسجدني المعرفي راكو يزري تجرا والمقاجرة وقوة سيسالاتهم أجين قدسنا نام تبقى والتكين بيت وقاجرة كيسا كبجان كينا والجالة كينا كيسا ديني إسلام من وان قالي يسوتنا بعدنا ولا تسبوا الذين يدعوا من دون الله ويسبوا الله عدوا بغير علم نما من الرفسنا تنتقنا يا متيوم البدن ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه اكيد يا من اكس وبلين كنا من ذا كريستيانا واقف فتره من ذا بروتستانتي كوني سالي نوتي شيطانا متي بني آدمي أكسان جنة أرجتن يا من ملء نمن الرسول نمن نقول ديني كيس أمر لينجرو كنا وبرما كنا جبيسي ولين أبدني كبجا إساني ملغوريتي كبجا كنا تيفني وبرما كنا تيسني ورمما كنا تيسني رندي بيسني إسلام ما دنيا كنا كيسات ورمما لانجر أبد أفعل ورمما كهربات سير كنا حسامكم درسوتا كنا في شيكوتا كنا نفعل ورمما لوكوني سيلانا نو تي أدانتي تنا وليدا كني سبب شيكوتا كنا تي في درسوتا كنا تي لوكوني كنا وليدا كني درسوتا كنا ورمما كنا درسني إنما كنا كمان إن أكرمكم عند الله أتقاكم ربنا سبحانه وتعالى ربنا ربنا كبرنا نبرد سوداتي وساني نكجنة سين كنداري نكجنة سين ولكن ورمما كنيتي نكجنة سين وما ربنا كله ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم في ذلك لآيات للعالمين كنا جمالني تبتاني برني شلني والجنة ليتنس وفيس أمنتي كي تسكى قدسه أمانا سيدنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستاذ سفيان لمكر من ملك لولا تلميذكم إسلامي عمتات سرعة የኢስላም ምንነት በሚገርም ሁኔታ በተሰጣቸው አጠር ባለሰዓት አጣፍጠው ሰጥተውናል። ተመችቶናል ብትሉ ሲታገሉ አድርጉ። አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ቅድም ኡስታዝ ሙስጠፋ ሁሴን ካስተላለፉት መልዕክት እናንተ ፀሐይ ላይ ናችሁ፣ ፀሐይ ላይ ቁጭ ስላላችሁ ከብዶናል ብለው ነበረ። እኛ ሀቅ ለመናገር ፀሐይ ላይ ብንሆንም የእናንተን ድምፅ መስማት እንፈልጋለን። እንዳታስቡ ምትሉ ዛሬ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። በመቀጠል ከዛ በፊት ኢንሻአላህ እኔ ወጥያችሁ በርባዶ ኤርጋ ዶክተር ሱፊያን ዱዳበርሴ ከነራቲ ነምኒ በራቹ ቀባ አማንታን ሁንዱ sabni hundu afaan hundu ilmaan kenna haa barsiifnu biyyi baratte
qaroomte duratti deemti. Addunyaa waan haaraa innoveet gootee duratti oofti. Yoo barnoota hin qabne homaa argee garaaf jedheetu moolutaalee lafarraa wal xuruuraa oola. Barootuu dhabuu wal nyaatuu malee, waa nyaatuu malee, waa saamuu malee, wal qotuu malee lafa nama qochisiisu. Ilmaan teenna barnoota amantallee Rabbi maal jibbaa, dhiiga namaa jibbaa, hanna jibbaa, wal jibbaa, naannummaa, dhiqummaa jibbaa. Ilmaan teenna barnoota idileetillee haa qaroomtu. Barnoota amantaatillee qaroomtee naamusa haa godhattu. Waliin jireenya akkasitti beeyti. Namni baranne waan takka hin beeku wal nyaatu malee. Mallattoo wallaalati bakka walitti tuulu lammii ofii wal maaxaru guyyuu wal dhabamsiisu mallattoo duubatti hafeennati. Haala qarrinnat ነው ማይምነት ነው የሚያባላ የሚያገላግል የሚያፋጅ ከሊማቶ ዳላ የሚያስቀር የሰለጠነ የተማረ ሃይማኖቱን የተማረ ባህሉን የተማረ አብሮነትን የተማረ አካዳሚክ ዓለም በምንድን ነው ስልጣኔ ላይ የደረሰው የሚለውን እኛ በተለይ ለሙስሊሞች በፊት ፈርቀዳጅ የስልጣኔ ምንጭ ሆነን ዛሬ ኋላ ተመልሰን የአውሬ አስተሳሰብ ማሰብ የለብንም። ወገኖቻችንም እንደዛ ደግሞ ዝም ብለን አንሰዳደብ። ላጣነው ነገር ለማግኘት በስድብ አይደለም። አሁን ልክ ፌስቡክ ላይ ቲክቶክ ላይ ዝም ብሎ ተቅዶ በመሰዳደብ ብሔርን ከብሔረሰብ ሃይማኖት ያለው ፓርቲ ከፓርቲ ማጋጨት ጥሩ አይደለም። ዛሬ የምንረግበው የለም። ሁሉንም መርቀን ፈጣሪ ለምንለት ሙስሊሙ ቤተክርስቲያን ማለት ሙስሊሙ መስጊድ ገብቶ ኦርቶዶክስን ተረገመ፣ ኢትዮጵያን እየረገመ ነው። ፕሮቴስታንት ቸርች ገብቶ ኦርቶዶክስን እስላምን ከረገመ ኢትዮጵያን እየረገመ ነው። እስላሙን እዛ ገብተን ሌሎቻችሁን ከረገም እየተረጋገም የትኛው ኢትዮጵያ ነች የምትኖረው? እስቲ በመረጋጋም ይበቃናል። በመመራረቅ ቀን ልማትን አብረን እጅ ለእጅ ተያይዘን እንስራ። ማታ ማታ ሁላችንም ለእያንዳንዳችን እንጸልይ። መንግስትን የሚለው ሌላውን የሚለው ሰላም ወዳዱ ሁሉ የሚለው ቋንቋ ይሄ ነው። የሰላም ህዝብ አላህ ያድርገን። አሁን እኛ ውስጥ የሚገኙት ወላሂ ከወለጋ ከጅማ ከተለያየ ቦታ ብዙ እንግዶች መጥቷል። ካስ አሁን ዶክተር ሙሐመድ ሳሌህ የሃሚልተን ቲቪ ዳይሬክተር መጥቶ እዚህ ውስጥ ይገኛሉ። አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ዶክተር ሙሐመድ ሳሌህ አቀራ አድርጎ ሜሴጅ አላቸው ወደዚህ እና ሜሴጅ ያስተላልፉልናል። ዶክተር ሙሐመድ ሳሌህ አላሁ አክበር አላሁ አክበር። እስካሁን ስንጋብዛቸው የነበረው ዳዒዎች፣ ኡስታዞች፣ ዑለሞች አምባል ያሉ ሰዎችን ነው። አሁን ደግሞ እስላም ካበረከታቸው ቦታዎች መካከል ኡስታዝ መሐመድ ሳሌህ ወደ መድረክ መጥቷል። ተክቢር አድርጉ። አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ቢስሚላሂ ረሕማኒ ረሒም አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን العاقبة المحمودة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين الذي بعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمتك يا رب العالمين إلما ما نقول أن كبجا قدام في مبادرة إلمنا ما عاقلا وانسا باسو وانسا مبافلة waan isaaf tolu waan isaaf hin tolle karaa isaaf deemsisu karaa isan deemsifne karaa isaaf khayrii qabu karaa isaaf khayrii hin qabne adda baafatee beekuudhaan khalqaa uumaa hundarra rabbal aalamiinni ilma namaa waa hundaan caalchiseet aqlii itti kennee sammuu inni itti yaadu itti kennee kara kamtu gaarii naaf taha duniyaa kootiif akhiraa kootiif jechuu isa beeksise rabbiin nama nu godheet namummaa kanaan ammoo aqlii nutti uume aqlii kanaan akka nuti waan gaarii yaadnu nu godhee
أسين نغاي الحمد لله رب العالمين نجيني إلمنا ما هم جاف أبينيا غتيساس جبينيا أبينيا أباتي الرتي تكفجون نما عقلي أبوف واجبا تركم ربي الركاه ربي يوم أبينيا توقسيتي كنه تكفجو الرتي تركم الركاه جروانته ربي نجينيا وإليه السلام ومنه السلام نجان رب الرأي نجينيس رب الرأي نجينيس جر ربي نمني إيجا غافا أممتي آدم الراكاسي إلمنا ما إيجا أممي إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة أما ألو تدراني الراكاسي الله أكبر بسم الله هكذا الدنيا كدوما هذا أنا تك أوفو جل كبيتي ما براتي نورا بدي أما دفيد ليش أنا ما نبكي من جوستاذ راي ما هي كبرتي نوبس ديبي توي فوتيغا نوبچين ديبي نه هاساي نوران دي أبي نجيني eenyullee kan irratti hojjechuu qabu xiqqaan guddaan qabaadhaan dhabaan beekaan mul'aalaan nageenya irratti hojjechuu qaba nageenyi amantaan hunduu nageenya labsa aadamii kaasee amma nabi muhammad salaatu wassalaam namoonni nabi muhammad irraa namoonni irraa fuudhan amma qiyaamu saacaatti kan nuti lallabni keenya nageenyaan jireenya keenya bareeffanna miidhagfanna nageenyaan baanee galla nageenyaan bitannee gurguranna nageenyaan fuunee eerumna nageenyaan qotannee bulla waan ta'eef nageenyi ilma namaatiif barbaachisaadha akka bishaan dhuguuf midhaan nyaachuun barbaachisu caalatti nageenyi barbaachisa waan ta'eedhaaf nuti hunduu nageenya labsuun wal jaalala labsuun tokkummaa labsuun waliif laafuu labsuun akka ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam bayaan sana مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم وتكاتفهم كمثل الجسد الواحد
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى نمني أمنتا إسلاما كيس سجر توكو نمهن دافو قاما إسا كيسا باللي توكو بكي توكو يورو كبسته إبه وهي قبه akka bakka sanaaf jedhee qaamni isaa hundi hirriba dhabu inni tokko beela'ee beela isaatiif inni kaan nyaatee bulullee beela'aa bula jechuudha. Dheeboteef inni sun illee kan dhugee bulallee dheebotaa bula. Yoo inni rakkatillee rakkina isaatiif rakkataa bula. Yoo dhukkubsatee dhibame dhibama isaatiif rakkataa bula hirriba malee jechuudha. Kanaaf nuti eega rabbiin dechee kanarra nu kaa'e amaanaa rabbiin nutti kenne amaanaa obbolummaa amaanaa nageenyaa amaanaa jaalalaa amaanaa wal gargaarsaa amaanaa wal bira dhaabbannaa amaanaa tokkummaa guyyaa qiyaamaa rabbiin duratti osoo hin gaafatamin nu hunduu tokkummaa keenya jabeeffannee jaalala keenya jabeeffannee obbolummaa keenya jabeeffannee